Takutay bukuk chong belai ke cheng kapal kaham oro Dhonpur constituency o nainani phainai malai phaika borom gunang ex MDC masang Kumud Deborma belai ke educated tai tabuk o amsayo awai mung khai tongo cheng bini kusu awai mung nukha nok nok thangmarok abonono chinani baginyai nong joraroma bai hambai tabuk sagradi o Dhonpur amsayo CPIM ni position bom hai jeta kami amsai nuk phanok long flag nuk yangi tongkha prochar bahai tong je jagao Dhonpur hingkai CPM ni bokhor ni jagmani thanayo palai paikha BJP phiaba yakari ma thangka o bahai jora lukro kun bujiang tongkha bom hai परिस्थिति oroni हामबाय मारियो आता गनो भेलायखिना हामबाय मारियो जों मिडिया टीम 5टा चैनल नरक जेबाबे ग्राउंड रिपोर्ट नाय दङ धनपुर अब कल्याण हामबाय मारियो जे राज्यनि लुकुरकनि थानिबो नरक जेबाबे नंनि मिडियानि बिसिंते आवाय मुं फ्रुक दङ ग्राउंड रिपोर्ट गुबै आवाय मुं आपनि बेगलाय खाबाय बेलेके हामबाय मारियो তিনি তাবুক তৈবান দাল সিনি তিনি সমাবেশ দङ ও সমাবেশ নরগনি আর ফাইমানি আপনো কারিবা আঙ্গ জাগাও বিভিন্ন বুথ সেন্টারও থাকা বুথ টু বুথ কামি কামি থাকা সিনি ক্যান্ডিডেট কমরেড কৌশিক চন্দনী কগ্ন পিরি সিং থাকা লুকুরক তাকলাই পরিষ্কার ন সাই দङ বিজেপি নে মেচেনা বাগৈ সংযতন থানচাকার লেছানি বুথ ও যে কক অব দারুণ একটা কক जोंहाबो साराबो मानै दङ नोंथांजों बुलान साका जे ओ धनपुर गोनाङै CPIM नि फ्लेग तांनि नुगियान छ जों प्रतिति बुथनो थाङि कायखा फियाबा बिजेपि नि जारा समाजद्रोही दुष्कृति बरक हर आ फ्लेग न फुइ फुइ खितार हरो जेमन तिनी आंगो जागाव फुङनो फायखा ओ तयबान दालनि कयेकटा कामिवां गुरुखा और आं बफाय सकफायखा जराव न सिनि सिगां गोजाम इएम परिखिर मरा सिं दा परिखिर मरा सिं बरन टीम थाङै जखन पारा पारा गुरुना थांफ्रु बिजेपि नि प्राय 10-11 जन दुष्कृति जार गुंडा आं तो हेने गुंडा बरक माना खालायो न कामिता थांनि एर माने तामबो अब बिजेपि नि दुर्बलतानि लक्षण लोकनि थानियो थाङै सगै दङै खाताबुक CPIM ni कर्मी रक बामफ्रन नि कर्मी रक अब बंनि किरिमानि लुकुरंनि आवाज बरक काहामगनि बुजि दङ ताकलाई धनपुर अन्न किछु एकटा रेजाल्ट अपेक्षा खाइ दङ अब धनपुरबासि प्रस्तुत ओके अ जागाव जों जेटा आंते खायसे जिनिस उपलब्धि खायखा जेहेतु प्रथमनि सिमाव जागाव और दुर टु दुर केम्पेन खाइ दङ कामि बाय कामियाव थाङै दङ अ जागाव एकटा जिनिस खुब गभीर भाबे आं उपलब्धि खायनायखा थांनाय 2023 नि निर्वाचन ओ धनपुर केन्द्र किन्तु तिप्रामथा प्रार्थी मानि बरम गोनां सिनि ताकुक अमिय ब तिप्रामथानि कैंडिडेट दङनि प्राय 9,500 बर बुथ मानखा ताकलाय ओ 5 मासनि परेनो जे ओ उपनिर्वाचन तिप्रामथा ब जागाव प्रार्थी रिया अब ताबुक एमन अवस्था दंखा लुकुरक एकेबारे एकतरफा भाबे बामफ्रननि प्रार्थीनो बुथ दिनानि बागै एकटा प्रस्तुत नाय दं जों जेटा आवाज मानमानि अबानि বিশ্বাস अबा हाय मा दङ इनके तामनि बागै रिनाय अबो कासे क्वेश्चन लुकुरनि बखानि को आबनि सिगां अबसे क्वेश्चन फाइ दङ थानायाव नोंसाका इलेक्शननि रिपोर्ट नोंसाका मथा जदि 8,000 सामथिं हिंकाय CPM 15,000 जदि मथारिया हिंकाय नर पाइसि थांखामो पायो ओके ओ परिस्थिति ताक मथा सरलिया रेजाल्ट बम हायनाय जों तो 100% बिलिभ दङ लुकुनि फाननि उपर लुकुरनि प्रतिसिनि বিশ্বাস दङ 100% धनपुर पास नाय हिनि जों बिलिभ खालायो प्राय 4 থেকে 5,000 भोट अबनि सेलायफान मार्जिन गोबाङै जितनायनि सम्भावना दङ धनपुर बिजेपि रक अब आतंकङै एमन एकटा परिस्थिति तरिखेने चेष्टा खाइ दङ तैसा भुटार रंन इंटरनेल एकटा थ्रेट दिनानि चेष्टा खाइ दङ नगनि तां खरदे फियाबा भुटारक अकक साइ दङ जे बरक आं बुट दिनानि कगनो बरक बिसिंति सुनो थ्रेट दियो साकाति सुनो थ्रेट दियो अ बरन सुं भाके बुट दिनाय ओ बरक जदि क्षमता भाके ताम खालायनाय राज्य क्षमता दङ बिगत 5 बছर अ जागानि लामा कोनो सामंतां जागिया अ जागानि बाजार हजार ताबुक प्राय बंद द्रव्य मूल्य बृद्धि स्कुल टीचार गृह स्वास्थ्य परिसेवा एकेबारे बायजाक आबो नुखोना ए जे कयेक मास सिगां अ केन्द्रनि न जिनि थांनाय 5 मास सिगां अ केन्द्रआव बसाय पाजों खाबो किन्तु केन्द्रीय प्रतिमंत्री
bo kendriyo protimantri tong tutuino borokno বিশ্বাস খালাই রেখা যে যদি ন ব ও জায়গা পাঁচ খাই মুখ্যমন্ত্রী নাই লুকোনা এক ধরনের বন চালাকি খাই বুথ সানমান ককলাইখা ফিয়াবা যখন নুখা বংনি দলনি বিসিংনো কোন দল মুখ্যমন্ত্রী সাবং নাই সাব তাম মন্ত্রী নাই আ জায়গাও কোন দলনি কারণে ব 11 দিন 12 দিনের মাথায় ব পদত্যাগ খাইখা এর মানে লুকুরংনি রাইন জনগণনি রাইন বরকনি যে রাইন অপমানিত পদদলিত খালাইমানি ককলাইখা হাদলি বাই বাক্সা বন খিতারই রহমানি ইয়াকময় লাথির মান বাক্সা খালাইখা জনগণ বন পাঁচ মানে হিনেই যখন সাই টংখা বন জনগণ বন যখন আশীর্বাদ হকা পাঁচ মুখা জনগণ রায় বরি হকা ফিয়াবা জনগণনি ও রাইন পদদলিত খালাইকা এক প্রকার অপমানিত খালাইকা এর মানে অব ধনপুর বাসিনী ক্ষেত্রে ধনপুর নিজারা বুতার টংনাই জনতা বরং অপমানিত খালাই মানে কক্সি খালায়ো বং আঘাত দি মানে কক্সি খালায়ো অ জায়গা সঙ্গব মনে খালায়ো এবং ধনপুর বাসি ববনো মনে খালায়ো আচ্ছা নং যদি ক্যালকুলেট খাইনাই খাংকাই ঠিক আছে সিপিআইএম পাইখা কাইনি কনস্টিটুয়েন্সি পাইফানো তো সরকারক ফাইয়া বিজেপি অবনো চেনিব সরকার টং টং তামইনি অরগব কেপ্লাইনা নাং না বামফ্রন্ট শুধুমাত্র নির্বাচন তে উপনির্বাচনহীন লড়াই খাইয়া প্রতিটি নির্বাচন বামফ্রন্ট নিথানিও গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন আবনে সানা থাকা ও জায়গাও যে উপনির্বাচন অব তেইব গুরুত্বপূর্ণ তাঙ্গে ইং টং হিনবা থাংনাই বড় বিধানসভা নির্বাচন সুখাংনি 2018 সালাই 44টা আসন তমানি কমি ওই 33টা আসন উংখা প্রায় 11টা আসন কমি থাকা ও দুইটা উপনির্বাচন বড় পরাজিত থাকা গাই বড় একদিকে প্রেসার তঙাই বড় হাই প্রেসার সঙ্গ বিশ্বাস খালাই হব যে গত 5 বছর বড় 17,635 জন কর্মচারী কমি থাকা অথচ বড় সামনে বছর 50,000 চাকরি নাই মানে ফেবার রিলি আব প্রমাণিত বড় প্রায় 17,535 জন কর্মচারী কমি থাকা গত 5 বছর অবনি একটা জবাব নাই লুকরংনি বরং একটা প্রেসারই মানে ক্লাই নাই যে অ লামা তাংজাই এং তমানে বরক নি থানিও একটা প্রেসার থাংনাই যে জনগণ সিনি সামংনো বিচার খাই দङ অ লামা খাইজিয়া ও স্কুল চলিয়া স্কুলের টিচার করই ভাতা মাং দङ 4 মাস 5 মাস রমই অবনি একটা বিচার অবনি একটা আঘাত হিনেই বরক লুকুনি থানি কাছে মেসেজ থাংসগনি কিন্তু অ জায়গা আংতে কাছে যিনি কক সানা চেষ্টা খালাयो দনপুর তে বক্সনগর ও দুইটা জায়গাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ব কাছে বুটা দङ অব কাছে ফ্যাক্টর বরক নির্বাচন লাইখাংখাই হিন্দু মুসলিম সমতল পাহাড় ওয়ানজেই তিপ্রাসা খ্রিস্টান হিন্দু অবাহাই ডিভাইড এন্ড রোল পলিটিক্স চেষ্টা খালাयो ফিয়াবা নির্বাচন ফাইকাই যতন ফাইবিদি তাকুকতাই বুকুক সং ফাইবিদি নন মুতিরি নাই সংনু খাবলে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার অ জায়গাও কালাই দं ফাইকা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু খালাই সমগ্র অংশনি মন্ত্রী এমএলএ অর ফাই কালাই দं ফাইকা ধনপুর তে বক্সনগর অবনি অবনি অর্থতাম অবনি মিনিং তাম অবনি লক্ষণ তাম দুর্বলতানি লক্ষণ রাজ্য কোন একটা উপনির্বাচন মাত্র দুইটা উপনির্বাচন ও দুইটা উপনির্বাচন রাজ্যনি মন্ত্রিসভা জায়গা কালাই দं ফাইকা ফিয়া রাজ্যনিতে 8টা বিধানসভা এলাকাও সামুং স্তব্ধ সামুং চলিয়া আপনি দিকে খেল করে ও উপনির্বাচন ভাইকাই জুরে ছলে বলে কৌশলে রাং বাইফানো বরং প্রলোভন দিবই ভাইকে অবরব জিতি মান আবু চেষ্টা খাই দङ আঙর সাই খাদার বিজেপি রক পাইয়াই হিনসাও বিজেপি রক সাও ওর সিপিএম রক পালিয়া থানে সেকরে বড় বিরোধী দল শুরু টং মালিয়া বড় কাম না আসাই ওর বুট বাসাই টং আবো লাসিবো শিক্ষানি কক কারণ বড় যুক্তি ফুনুকা आङो सोंनो नायखा बरक जे नक रमानि न हिसाब खाय फुनुका नक 4,000 न रखा ओ एराकाओ 4,000 न रमानि आ बरक ताबुक जे आगि सीपीएम न माय आङैसे ताबुक बीजेपी रेखांका बरक बीजेपी न हामजागै थांका ताबुक बरक जयनिं बर खामिया 7 जना आमाय खाय फाइमां न जे उ आगि तिप्रा मथा बाय जे फैक्टर नङै दंमानि बा नरक बाय फैक्टर दंमानि तिप्रा मथा बुद्रलिया सु अब सीपीएम हाय कराय थांसिराय आरो बीजेपी पाइसिराय हिनसाव नि कुनो उत्तर दङ र निश्चित भावे दङ বরক যে সামনে হওয়া জায়গা তামনি বাকি বরক বাসা হ্যাঁ লাচিয়া কক থাইতে অব তো গণতন্ত্র কোন একটা উপনির্বাচন বসামা কিমান নির্বাচন বসামা অব এক ধরনের ব্যঙ্গ কলায়ও মানে গণতন্ত্র হাস্য কৌতুক সামানি ককলায়ও প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল নিয়ে দङ উপনির্বাচন বসানাই যে বসায়া আর বামফ্রন্ট বসানাই না নিশ্চিত ভাবে বসানাই আর জায়গাও আং যেটা কক সাইতো মানে বরনি কং নং যেটা সোंमाने আনো যে অ জায়গা বাহাইকে সোंपाय নাই আর 4,000 বড় এই সেই খাইনাই আপনি উত্তর গ্রানা হ্যাঁ হ্যাঁ বড় খাপুরি জয়নিং রিটো ননাং তাবো কাইসো কক সাসেনা 7 জন জয়নিং মানে কক অ জায়গাও সিনি মিয়ান আর সিনর জায়গা তাকুক দङ দাদা বব অ জায়গানি ও তৈবান দলনি বুট কমিটি নি বুট কমিটিनि প্रेसिडेन्ट
जों रिपर्ट नाखा मिया जागाबो BJP नि जे कं माने समावेश माने मात्र 3 जन ओ 3 जन नबरक रांबरिखा पो इंटरनेल जों खबर मानो सिन्थानि प्रुफ करै किन्तु रांबरिखा प्रलोभनदिखा अबहाय हिनि जों खोनाका मात्र 3 जन जॉइनिंग दो ताव प्रसार खाइ दङ तामो 7 जन जॉइनिं ए जों सें सेदबा 4000 इउन सामाने सटिक टटखै नानि नरक मिडियान बरकला बरक सटिकरि रिरिखा बरक जे सावो 2000 टाका रां बातारि खाइना काहाम के टटखै नानि दे बैंक रगो थाङै 3 मास पर एक बार बाता मानो 2000 टाका हिसाब खाइनाय खाय 600 टाका 650 टाका सिक्रायो बरक सावो तामो जों जतन फ्री गैस रिखा 400 टाका गैस नि दाम तंग माने 1300 1400 टाका थांगा उसुकाङो 200 टाका कमिरि साइ दङ नरेन्द्र मोदी कमिरि रिखा एर माने बरक बायतेसा थकाय माने बरक न ताताल सामने बरक न बातपर खाइनो ककलाय दङ हुआ 400 टाकानि गैस 1400 टाका 1300 टाका सानामै 200 टाका कमिरि माबाय नों साइ दङ कमिरि खा तामनि बागै 400 टाकानि गैस 1300 टाका नानै नां तामनि बागै उनखो 5 बछरनि बिसिङो 17635 जन कर्मचारी कमि थानो नां तामनि बागै नार्स नि उंयां नां तामनि बागै टेट 6 मास पर परीक्षा उंयां नां तामनि बागै STGT ताबुक फनो नि उंयां नां तामनि बागै 31% रिजर्वेशन ST रिजर्वेशन मानि जों yang नां जतगुलो कम किसुटा फनो जेखाने बरं निउ खलायका आ जागाव तामनि बागै 31% रिजर्वेशन खलायना नां खलायजा नां अब ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर थाने जबाब बेतंग ब जागा फाइ साव बरक न लुकोनो साव नों आनो रिदि ताबुक एप्लिकेशन दे ननो राबार बागान नाइन सावो सुंबनो अ जागा तंगते प्रश्न खाइनाय हजार हजार ट्राइबल वेलफेयर नि बिसिंतै जे ST स्टुडेन्ट तंगाय रक बरक ताबुक फानो स्टाइपेन माइया ओ स्टाइपेन माइया हजार हजार नों रिग्रादि अ जागाव खरक साना खरं नों बुट माना बगै ताबुक आनो अ जागाव एप्लिकेशन लिन साइ दङ अब बेलाय के वाना मासिंसा ते खा खामानि कक राज्यनि हजार हजार स्टुडेन्ट ST स्टुडेन्ट বিগত কয়েক বছর BJP ফাইমানি পরে না স্টাইপেন থেকে বঞ্চিত ও স্টাইপেন মাইনানি কক্রই বুট মানানি বাগে আর সাইতং আনা তাবুন অ্যাপ্লিকেশন রে আং মন্ত্রী আর খরকসা মন্ত্রীনি বাসা আং সুকাং থলিবারি অনুখা এমন ভাবে সিনি প্রাক্তন CM ন যে ব লাচিয়া বিহিয়া ককথাই রক ভাই সাইতং হা একজন মিনিস্টার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার হাই মিনিস্টার নি থানি খুকতৈ অবহাই ককরং মোচাং ইয়া लासिं मासिंसा राजनीति प्रसारक आशा खालायो राज्यनि जनतार आशा खालायो खरकसा मिनिस्टार खाय भद्र नम्र बिनि भाषा चयन अब भद्रता तंनाय अश्लीलता तंलाक फियाबा संग जागनु खा बतांग कक साइतं अब सं वान सुगो अब प्रेसार नि गनि सिउटिं दंगो जनगणनि प्रेसार बुटारंनि प्रेसार निर्वाचन बुट मायांगना किरिमानि बुंनि प्रेसार ताबुक जनगणन सिकिरि दङ तिनि ब जागो BJP नि कयेकजन गुन्डानो पाठुगै बरक सिनि प्रचार रुकिना नायमानि जों किन्तु प्रचार खालायखा आर लुकरक साइ दङ नीलार तंदे BJP नो जों सঠিক भाबे जवाब रिनाय तिप्रामथनि ताखुक रब साइ दङ मासा मांनिसो रांबाय थाङानो मासा मांनिसो प्रलोभननि पादक खालायानो किन्तु बेसिरभाग बररग्न बामफ्रननि प्रार्थीनो बुट दिवै जय खालायनाय अबसं बबंथेने विश्वास दङ ओके आनि सुंमुं काइसा अब किसा न कतर खेमा सुंसिनाय नों सावो लामा हामिया नों सावो ताबुक जावरनि गोबां जे परिवेश बा हामिया बरक सुनामिया हनि साका 25टा बছর और मुख्यमंत्री तंगै थांका मुख्यमंत्री मानिक सरकार बतंगमनि यागुलो लामा हामिया जदिङै दङ हुगाय ताबुक ओ जे 6 বছরनि सरकारनो तामङै कुलै तंग हनि जदि केबो BJP नेता साके उत्तर तो तंगनि नियागो अवश्य दङ लामा एकबार जदि न वाइसे सानामजा कांखाय ब 30 বছর न तंगनाय अकग्या बन ताइसा पुनर्निर्माण योग्य खेमाति सावो बन हाइन हाइ ताइसा रिपेयरिंग मा खालायो वाइसा लामा जदि स्राम पाखाय पिसलिं खाइपे खांखाय 4 বছর 5 বছরनि बिसिङाव ताइसा मेंटेनेंस मा खालायो 2018 नि सिगां लामा रक जे मेंटेनेंस खालायजाक माने सुदु अबसिमिया कामी बाय कामी थांनानै जे कानेक्शन रोड कामिनि सिमि मार्केट बाजाराव हाथियाव थांनानै जे कानेक्शन रोड कानेक्टिविटी रोड अबरक थांनाय 2018 नि सिगां जे मेंटेनेंस खालायजाक माने जे पिसलिं लिजाक माने अ बिगत 5 বছরनि बिसिङाव कोनो जागाफोर मेंटेनेंस खालायजाक आर हास्यकर घटना न सासिनो नरक तो अ आमचनो गुरुगै दङ कयेकटा जागाव ताफान थांनाय दे नरक भिडिअ टी साइट लांमानानो कयेकटा जागाव जेखने लामा कबाय एकदम वाना मासिंसा खाबु एबुरु खाबुरु अवस्था आ जागाव ताबुक इट गुरारि दङ निर्वाचन चलाकालीन अवस्था इट गुरारि दङ
तामनि बागै अ जागाव चिफ मिनिस्टार फायनाय राज्यनि मन्त्रि परिषद फायनाय राज्यनि नानान एमएलए फायनाय राज्यनि रिपोर्टार फायनाय अबनति साइटलांखाखाय बिजेपिनो प्रश्न खालायनाय बिजेपिनो प्रशासनाव प्रश्न खालायनाय विगत 5 बছर नरक दनपुर एलाकायाव ताम खालायखा दनपुर एलाकानि न माननीय केंद्रीय प्रतिमंत्री मुख्यमंत्री आश्वास रिखाबो मालिया ठीक मुख्यमंत्री माया फानाबो किन्तु केंद्रनि प्रतिमंत्री माने सुबादे अ एलाकानि बागै तामो सामुं तांखाबो केंद्रीय प्रतिमंत्री माने सुबादे अ पश्चिम जिल्लानि बागै ब एज ए सांसद हिसाबै तामो खालायखाबो अबो जनगण ताबु प्रश्न खालायथंगो अबो जनगण तां प्रश्न खालायथंगो जेमन 11 दिननि माथायबो विधायक पद खारिज खालायरिखा ब पदत्याग खालायखा आबोनो कारिबो ब सांसद पद दं किन्तु सांसद पद दं तङै केंद्रीय प्रतिमंत्री तङै नों तामो खालायखा आमचनि बागै आं ताबो जागा सानामु चंगो अ उनको दनपुर एलाकानि बिसिङाव सब चाइते नरक रिपोर्ट नायदि अ जागायाव सिनियर बेसिक स्कुल गोबाङा अ जागायाव प्रतिटी विलेज कमिटी एलाकायावनो थांनायनि आ जागायाव ओइ जे उपस्वास्थ्य केन्द्र हिमानि सोंजाता आबो दङ अ जागायाव साक हामख्राय बेदिनि जे सामुं तेबो अ जागायाव प्राइमारि हेल्थ सेन्टार दङ आ जागायाव थांनायनि दे डक्टर नार्स ग्रै ओके सिपिएम खालायमानि न टेक्स रिपोर्ट सासेनो आता अ जागा रिपोर्ट सासेनो कयेक मास सिगांनि सिमिनो अ दनपुर एलाकायाव डेंगु मानजाखा हिनै डेंगुनि प्रादुर्भाव गोबां नुखा फियाबा अ जागायाव राज्यनि रिक्रुटमेन्ट पलिसिनि बायरे फ्रायै निजे सांसदनि तहबिल हयते बेतन दिना हिनै ब 6 जन नार्स नियुग खायमानि अमहाय राज्यनि इतिहास करिखो सांसद निजे नार्स नियुग खालायफोन आबो निजेनि सांसद तहबिल থেকে যে বেতন দিনাই ফোন ओलाखाय नुखा राज्यनि मुख्यमंत्री आबोनो बातिल खालाय रिखा आबो तामुंमानि खालायखा যারা নিয়োগ মাননাই 6 জন অবন অপমানিত খাইমান খালাইখা আর নিয়োগ নীতি ন বৃদ্ধাং মুস্তাফ নুগৈ নিজেনি ক্ষমতানো প্রয়োগ খাই সাগন ফানফুনनाय চেষ্টা খালাইখা আর প্রশ্ন আনি পায়াখো আনি কক পায়াখো হাজার নার্স নি কোটা খালাই দङ और नार्स नि कोटा तामनि बागै फुलफिल खाया जदि न नार्स नि कोटा फुलफिलिंग खाखाय तिनि बरम गोनां प्रतिमंत्री बन निजिनि सांसद तहबिल থেকে रां लेनानै बेतन लेनानै हिनै अ जागा 6 जन नियुग खायनांला खामो हाजार बेकार अ जागा टेट पास जाक दङ एसटीजीटी पास जाक दङ कयेक हाजार एसटीजीटी ते पीजीटी ओ पुस्ट खालाय जाक दङ नियुग क्लां जागिया जदि न नियुग खायखाय अ जागानि स्कुल टीचार सदुंला खामो अ जागानि स्वास्थ्य कर्मी सदुंला खामो क्वेश्चन तंनाय जिता जतनसे कत क्वेश्चन 25টা বছর স্বর্ণযুগ লাইথাंखा ताबुक हिरा जुगै दङ आं अ जनगण निङै नर सोंनाय आं बिजेपिनोबो सोंखा तामुङै लुकुरक ताबुक नरक बो साव बन हामिया बरक बो साव ननो हामिया किन्तु जनगणनि दुखु कथाय कागिया तामुङै बरक अब ताबुक सोङै दङ बुफुरो हामनाय बाहायके हामनाय ताङै नेतार कक सिमि सालाय बरक तामुङै हामिमान याङै दङ आथा अ जागा आंनि ककनो किसा जुक्त खायनाय आं बनो हामिया हिनि सामानि को गया आं बिनि सामुंनिसि समालोचना खालायो सामुंनि कङ निनि सामुं तामनि बागै ओंया नों तो साकाबले 25 बছর कोन किसंया हिनै बरंग प्रतिश्रुति रिवै बছर 50,000 चाकरि ना हिनै 299 ता प्रतिश्रुति रिवै नों फाइकेबले क्षमता फियाबा बामफ्रन सरकार जेसक जरते आगुगै कलांखा कोनो दिनो फना बामफ्रन सरकार साया जेसं जनगणनि समस्त किछु सं समस्या समाधान खारिका कक साया ताइबो सामुं खालायथाय दंखो जेमन जे बररंनि चाकरि माइया आनुखुङो बाहायकै विकल्प कर्मसंस्थानि व्यवस्था खायनानि आबोनि वानसुंनि ग्रिनो तिनि अतयवान्दल बाजारनि ओइ जे दुताला सेट अब बिजेपिनि आमलनि तांजाक नाकि बामफ्रनि आमलनि तांजाक बो लुकुरनो सुंदि सुंसाया जे जत जुबकरनो चाकरि रिमानखा कर्मसंस्थानि व्यवस्था खायनि मानखा राबार बागान खलाय रिवै जे बरको नुखुङो चाकरि करै आ जागाव राबार बागाननि जे बुतुइ मानमानि बागै राबारनि जे बेलेग मानमानि बागै आबो बाहायनो नुखुंनि बोसाबुतिनि परिरेखा नुखुंनि जीविका अर्जन खलायै आबो बायनो बिनि একটা ফ্যামিলি রানিং खलायका फियाबा विगत 5 বছর गताल खै राबार बागान निमानि ककनो सों नजिर बाबे नुग्याखो फियाबा बरताम प्रचार खाय सों सबका साथ सबका विकास एक त्रिपुरा যদি শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাই এডিসিনি তিনি 2 বছরमै এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন উনিয়া এডিসিও ত্রিপুরামথা প্রশাসন দङ एडिसिओ टिप्रामथा प्रशासन दङ हिनि देसं एडिसिनि दाबि खाया दंनाय जों राज्यनि एडिसिनि एलाकानि बस खाय दंनाय जत अंशनि बागै आंगन आन कमप्लिट खायखौ जतनि बागैनो जों दाबि खाय दङ तामनि बागै एडिसि इलेक्शन उनिया बांग बिसि इलेक्शन 2 বছর লাই थाका नों जदिनो जनगणनि दायबद्ध একটা राजनैतिक दल हंखाय जनगणनि बागै नों नायनाय একটা राजनैतिक दल हंखाय एडिसिनि ভিলেজ कमिटि निर्वाचन बो खालायखामोन एडिसिनि ভিলেজ कमिटि निर्वाचन खाय एडिसिनि ভিলেজ कमिटि थानि रां थांखामोन एडिसिनि ভিলেজ कमिटि थानि रां थांखाय एडिसिनि ভিলেজ कमिटिनि जारा दायित्व दंनाय जारा चेयरमैन ओंनाय जारा मेम्बार ओंनाय आ जागाव सामुं खामोन फियाबा सामुं ओंया रां रहया अब একটা मारात्मक भाबे आर्थिक अवरुद्ध खायतरिखा एडिसि न
Oke, ani paikak sumuni pano nung mai kok sate kai abate kak lai simanya. To pano abo kaisa masung sinai sungbo mia guri kha koso Dhonpur area guri nai mani bisingo nukja kata bo nok kak makak tongko nogo kuno health card krei nogo kuno just voter right gat simi joton tongmayo. Aaj report no sung BJP no sung mane tamangai hini sung borok sabo CPIM ni molo borok sudu voter right gat simi ruo je বুথ চিমি না হানা বাগে বড় তাবো হেলথ রানি বাগে কোন হেলথ সুবিধা করে আবো কাইসা কোন নির্বাচনী প্রপাগান্ডা বনা করে তাবো যদি বড় তঙ্গই তঙ্গই কষ্ট খা তঙ্গই তঙ্গ আং অব সানাই আপনা হামরা বাগে বড় political propaganda nothing else it's just political propaganda মিথ্যাচার অপপ্রচার তাতাল কক সানা বিজবিন থানি আবসার উপায় করেই জনগণ বংথানি করেই বরণ অর্থ ফুনুক নাই প্রলোভন ফুনুক নাই অপর বংথানি উপায় তাই তামো বামফ্রন্ট সরকার তামো খাইকে হেনে মিথ্যে কক প্রচার খানে অপপ্রচার খানে আবসারাতে কোন কিছুয়া ওকে গে বড় কল কি সামনে আবো বেগনো অপপ্রচার অ্যাকচুয়ালি আবো হাই কোন বড় আবো নর বনাই দে ওকে নরক তো রিপোর্টার হামবাই সারা রাজ্য গুরু হামবাই নিং ইয়া ফাংবুসুক সুগ্রুপ সামবাগै जों কক সালাইকা বরম গ্রাম কচাম এমডিসি কোমদ দেবর বাবাই जों জানো জরমা বাগै বালাই হামবাই চিনি মিডিয়া টিম নো হামবাই বেলাকে হামবাই খাবার তাতে বুকক চং जों যে মিডিয়া টিম গুরি নাইমানি রিপোর্ট নাইমানি আবনো কক ফিরকা বিজেপি নি কক ফিরকা যদি ধনপুর আমচাইনি লুকুরক তুমুংনো বিনি কক নো কুবুইং তং হুঙ্গাকা তো বরন বুদ নাই ফিয়াবা অর তাবুক যদি লুকুরক বিগ্রা কरै বা বিগ্রা করিয়া ডকুমেন্ট কरै সুরু বুত রাইকা চিমতেই দङ অন্য খাইমিয়াং মাनि কারণ আবনো রতুংনা থাংতানিও সাবো বমাই সাকা আবো নাই নগর বসাং ডিসাইড খাইदों जों नायो अरब सय गणतन्त्र आसुक फाइदों सय गणतन्त्रनि बिसिंति लुकरक मानथाय मानथों गणतन्त्र फुट पिलार माने बागै जों मनायो गणतन्त्र हामजाथों चाथाथों रसमथों जतना हामबाय तिनि धनपुरनि रिपोर्ट मीडिया टीम